اکھاں وچ وی اتر آ گئے جناب زہرا فرماندیاں نے بابلا اج میری ماں خدیجہ آندی اج میری اماں خدیجہ آندی کسے کافر دی جرت نہ آندی کوئی میرے بابے والی انگلی اٹھاندا کوئی میرے بابے والے ویندا نبی نے بیٹی نو سینے لا لیا سینے لا کے میرے نبی بھی فرماندے ہیں ہے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل جناب زہرا دے نام دا جمعہ مل کے آکھنا جے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ اللہ تیرے تے راضی ہوئے جدا ہاتھ بلاندے دل مصطفیٰ دا چین تے مولا علی دے گردہ شنگار فاطمہ جناب زہرا نو خراج عقیدت پیش کرو مولا 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 اینا دا صدقہ روزہ قبول ہونا ہے مولا علی گردہ شنگار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگے تو منگے جنت دی حکم رانت مختار فاطمہ اور 3 رمضان نو جناب حسنین پاک دی امی جان دا وصال ہے آج جناب زہرا دا ذکر نہ کریے روزے دی حالت میں بھی ہاں تو روزے دی حالت تسی ہو جتھو جتھو آئے ہو اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے صرف ویکھو میری گل سنو جتھے بھی جمعہ پڑھن جاندے ہو نا جی ایک مقصد لے کے جایا کرو کہ اسی کچھ سیکھ کے ہونا اتھوں مزہ لے کے نہیں ہونا جڑا مزہ ہے نا مزہ وہ کڑی دی کڑی ہوندا ہے وہ جدو اتھوں تسی باہر جانا مزہ مک جانا تے جیڑی گل تسی سیکھ جانی ہے نا وہ ساری زندگی توڑے نہ رہنی یہ بڑا بڑا نقطہ جے وہ ساری زندگی انہیں تو انہوں مزہ بھی دینا ہے لطف بھی دینا توڑی زندگی بھی سنوارے گی یار فلانی جگہ تے سی جمعہ پڑھن گئے سا مولوی صاحب قاری صاحب علامہ صاحب گل کیتی بڑی اللہ گل کیتی تو مزہ کڑی دی کڑی ختم ہو جانا اس واسطے کو گل سیکھ کے جانے جے تو تاں میرا بھی کوئی فائدہ ہوئے تو توڑا بھی فائدہ ہوئے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ اے ویکھو نا جی آج رمضان دا جمعہ عام جمعہ چینج رش ہوندہ ہے جی میں آج جمعہ تو میں تو اتنے بھی ایک گل کرنا حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن وہ صرف رمضانی مسلمان نہ بنو صرف رمضانی مسلمان بندے زیادہ تر جڑے وچ بیٹھے نو تے ہر جمعے ہوندے نا جی ٹائم دے نال آ جاندے نو 12:30 بجے تک میں وینا بیٹھے ہوندے نے مسجد دے اندر تو اللہ دی رضا واسطے ہوندے کیڑے میرے واسطے ہوندے اللہ واسطے آیا کرو تے اللہ واسطے آؤ گے تے پھر اللہ فائدہ دے گا میں نہیں کوئی تانوں فائدہ دے سکدا میں سچی کہنا تے نہ میں کوئی تہاڈا بھلا کر سکنا میں خود اس دی ذات دا محتاج ہاں تے جدا میں محتاج ہوں تے تسی محتاج وہی رب العالمین وہی سب کچھ دین والا ہے اس واسطے اے رمضان المبارک دا جمعہ گھڑیاں اے رونق لگی ہے سارے روزہ رکھیا جی چلو جی جمعہ پڑھن ٹر جائیے تے صرف جمعہ رمضان جی فرض ہے کہ بعد وچ بھی ہے بولیو نماز صرف رمضان جی فرض ہے یا رمضان تو بعد وچ بھی فرض ہے بعد وچ بھی فرض ہے نا این جی رمضان تو بعد بھی تیرا دل کرے جمعہ ہو گیا اذان ہو گئی بند کرو جی دکان
बंद करो जी काम। लोग पुछण की होया, उन्होंने आखी मेरे रब का बुलावा आया। तेनों मालक इंज टू करे ना, घड़ी इंज खड़काए ना बैल, तो तू नसदा जाना है, जी सर, जी सर हुक्म करो। तो मालक की आवाज़ है स्पीकर चो तेनों 5 बारी आती है, तो तू अजे भी काम लगाओ, 2 टांके ला लो, कोई गल नहीं, ये बड़ा टाइम है। तो कई बंदे मैं वेना, और जो मैं खुतबा पढ़ता होना तो बंदे इंज पिछू दौड़ते होंगे ने, आके एक रकत मिली, एक नहीं मिली, अल्लाह अकबर सलाम, ओ पे जाते, जिमें किसी ते सहन करन नहीं आए मस्जिद वे, असी भी जुम्मा पढ़ लिया जे सहन करन। रब नूं भी पता भी तू दौड़दा होना पर, कि तू जेड़ा हुण पहला बैठा है तो जेड़ा एंड ते आया, 2 भी बराबर ने। ये तो नबी दी हदीस से बराबर हो ही नहीं सकते, हजूर दा फरमान है। रब नूं भी पता है यार, एक बंदा 5 घंटे काम करता है, मालक नूं उहदा भी पता है। एक बंदा 2 घंटे ला के जल्दी जल्दी आया, जल्दी जल्दी निकल गया, मालक उन्होंने नहीं वेंदा पिया। तो क्या 5 घंटे लाने वाला तो 2 घंटे लाने वाले बराबर तनख्वाह लभेगी? बोलो बराबर पैसा ना। उन्हें कहना तू काम केड़ा कीता, तू तो नसदा आया, तो नसदा इंज वाहंगरा आया, तो वाहंगरा टुर गया, इंज नहीं। तो जेडे टाइम से रहो ना, अल्लाह उन्होंने अजर भी देंदा है, अल्लाह उन्होंने ते राजी भी होंदा है। कोई नहीं है, मौत आ जानी है, दिन गुजर जाने ने, पता नहीं लगना। ये तो बाहर निकले बंदा मुँह पार्टी का अटैक हो गया, हो गया, बस गेम खत्म, जिंदगी मुक गई, साह खत्म, सारे रिश्ते मुक गए, नाते खत्म हो गए। 3 रमज़ान मुबारक नो जनाबे ज़हरा पाक, ये मेरे करीम नबी दी लाडली बेटी है, जनाबे अली पाक दी जोजा मुहतरमा है, जनाबे हसन पाक दी अम्मी जान है, जनाबे हुसैन पाक दी अम्मी जान है, जनाबे सईदा ज़ैनब दी अम्मी जान ने, और जन्नती औरतां दी सरदार ने, जन्नती औरतां दी सरदार ने, जन्नती औरतां दी सरदार ने। बाबा तवज्जो करे जे, जनाबे ज़हरा पाक नबी पाक ने बड़ा प्यार किया है। आप छोटियां सन सारियां भैणां तों, जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा सारियां भैणां तों छोटियां सन। जनाबे ज़हरा पाक दी जो विलादत हुई तो हजूर बड़े खुश हुए, हजूर आके सीने न लाया, फरमाया खतीजा परेशान हो, अल्लाह ने 4 धीयां दित्तियां ने। फरमाया ए जेड़ी मेरी बेटी आई है ना, कायनात विच इंज दी बेटी आउणी, कायनात विच इंज दी बेटी आउणी जिवें दी ए मेरी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बाबा जी बड़ा प्यार सी नबी पाक नाल, आप और नबी पाक दा भी आप नाल बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत। धीयां नाल प्यार ही नबी पाक ने सिखाया है, धीयां नाल मोहब्बत ही नबी पाक ने सिखाई है कि बेटी नाल प्यार करो, बेटी नाल मोहब्बत करो। घर जांदे हो धी नूं जफ्फा मार के मिलिया करो, ओदा मत्था चुमिया करो, छोटी है भावें वड्डी, ओदा मत्था चुमिया करो, ओदे सिर ते हत्थ रखिया करो, ओदे नाल प्यार करया करो। हुण पता लगे मेरा बाप मेरे नाल मोहब्बत करदा है, मेरे नाल उल्फत करदा है। धाइयों ते बाबा जी आलन ऐलान, अज बोंगे दी जामिया मस्जिद च बैठ के 2 रमज़ान मुबारक दे अंदर, अज जुम्मतुल मुबारक दा बरकत ने रमज़ान दा महीना है, आलन ऐलान कह रहे हैं दियां लई भर दे शवे बाबर थे पुत्रा लई जगीरा है, चुप रहना है, चुप रहना ओए मोह गुजे ना कहना है, दिया दिया तक हीरा। मेरे नबी ने जनाबे ज़हरा नूं सीने ला लेना, जनाबे ज़हरा नाल प्यार करना, जनाबे ज़हरा नाल मोहब्बत करनी। आओ पोंगे दी जामिया मस्जिद च बैण वाले जुमले ले जाया ने। बाबा जी जनाबे ज़हरा दा बचपन, जनाबे फातिमा दा बचपन। एक दिन मेरे नबी सीने हरम अंदर नमाज पे पढ़ते ने, अबू जहल भी सामने, अबू लहब भी सामने, उतबा शहबा भी सामने खलोता होया है। कहन लगे मोहम्मद नमाज पे पढ़ता है, ओए तेरा ऐसा बदबख्त होवेगा जेड़ा ऊंट दी औजरी नबी दे कंधियां ते रख छड़ेगा। अल्लाह दी कसम रोण वाले जुमले ले जाया रे। हजूर सजदे गए ने, मेरे नबी ने सारे सजदे अंदर रखा है। एक जलील बदबख्त आया है, उन्हें ऊंट दी औजरी चुक के मेरे नबी दे जिस्म दे उत्ते रख छड़ी है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमांदे ने, लोका
بچپن جدوں میں ویکھیا کافراں نے نبی دے اوجری رکھ چھڈی ہے انہاں مشرکاں نے نبی دے کندھیاں تے اوجری دا وزن رکھ چھڑیا ہے عبداللہ ابن مسعود آندے نے لوکاں میں دوڑ دا نبی دے گھر آیا میں کملی والے دے ویڑے آیا میں آ کے دروازہ کھڑکایا ہے بابا جی جناب زہرا دی 12 سال دی عمر ہے جناب فاطمہ دی 12 سال دی عمر ہے فرمایا عبداللہ خیر ہے عرض کیتی زہرا حج ظالمان حج مکے دیا کافران حج تیرے بابے تے اوجری رکھ لیتی نی فاطمہ تیرے بابے تو سر نہیں چکیا جا رہا نی فاطمہ تیرا بابا محمد سر نہیں اٹھا رہا عبداللہ آندے جناب زہرا نے پردہ کیتا ہے چادر لئی ہے دوڑ دیاں سینے حرم جی آیاں نے جدوں ویکھیا بابا سجدے اندر ہے اینا ظالمہ نے اوجری اتر رکھی ہوئی ہے جناب زہرا دیاں اکھاں وچ اتر آئے بابا جی عبداللہ ابن مسعود نے فرما دیا نے اے ویرا میرے نال آئیں میرے بابے تو ہی اوجری ہٹا دیں عبداللہ فرما دے نے زہرا ننے ننے ہتھاں نال اپنے بابے تو ہی اوجری تھلے پیاں لاندیاں نے جدوں ہی اوجری تھلے لتھی ہے میرے نبی نے سر اٹھایا ہے ہوئے لوکو جناب زہرا سینے نال جمڑ گئیاں آندیاں بابا حج تیری دی بڑی دکھی ہوئی حج تیری زہرا بڑی پریشان ہوئی میرے بابلا ہے ظالم کیوں ظلم کماندین رب کعبہ دی قسم روزے وچ بیٹھا لیا میرے نبی نے زہرا نو سینے لا لیا حضور بھی روندے نے جناب فاطمہ دیاں اکھاں وچ وی اتر آئے جناب زہرا فرماندیاں نے بابلا آج میری ماں خدیجہ آندی آج میری اماں خدیجہ آندی کسے کافر دی جرت نہ آندی کوئی میرے بابے والی انگلی اٹھاندا کوئی میرے بابے والے ویندا نبی نے بیٹی نو سینے لا لیا سینے لا کے میرے نبی بھی فرماندے ہے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل جناب زہرا دے نام دا جمعہ مل کے آکھنا جے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ اللہ تیرے تے راضی ہوئے جدہ ہاتھ بلاندے دل مصطفیٰ دا چین تے مولا علی تے گردہ شنگار فاطمہ جناب زہرا نو خراج عقیدت پیش کرو مولا 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 اینا دا صدقہ روزہ قبول ہونا ہے مولا علی گریتا شنگار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگے تو منگے جنت دی حکم
مہران تھے مختار فاطمہ کون سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جنہیں بارے میرے نبی نے فرمایا لوگا زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے زہرا میرا سکون ہے زہرا میرا چین ہے طریقہ لکھ دیاں نے جدوں بھی زہرا بابے نو ملن آیاں نے جدوں بھی جناب فاطمہ آیاں نے ہے مسلمان بھائیا میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے میرا محمد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے حضور اپنی جگہ ٹر دینے جناب زہرا نو دروازے تے لین جاندے جا کے بیٹی نو سینے لا لیندے کتاباں لکھدیاں نے ہے نبی اپنی جگہ تے زہرا نو بٹھا دے میرے نبی نے فرمایا لوگا اے میری بیٹی آوے اے میری زہرا آوے اے میری شہزادی آوے بابا جی میرے نبی دا اعلان سنیا نے فرمایا جنہیں زہرا نو ستایا ہے انہیں محمد نو تکلیف دیتی ہے جنہیں محمد نو تکلیف دیتی ہے انہیں رب نو تکلیف دیتی ہے ہے بونگے دی جامعہ مسجد جی بین آلیا جناب زہرا دی عزت نو سلام آوے جناب زہرا دی ذات نو سلام آوے جناب زہرا دے مقام نو سلام آوے ایک عام بی بی نہیں اگر بابا ویکھیے او کل نبیاں دا سردار اگر بابا ویکھیے سنی اگر بابا ویکھیے اے کل نبیاں دا سردار اگر ماں ویکھیے او عرب دی ملکہ خدیجہ اگر شوہر ویکھیے او کل ولیاں دا سردار اگر دووی پتر ویکھیے اگر حسن والے ویکھیے اگر حسین والے ویکھیے اے بابا اے پتر بھی عام نہیں اے جنتی نوجوانہ دے سردار اے جنتی نوجوانہ دے سردار نے بابا بھی عالم شوہر بھی عالم پتر بھی عالم بی بی آپ بھی عالم پھر منو کہہ لین دیو عظمت ہن ہاتھ تھلے نہیں رکھنا جے آیا ہے عظمت لین دے بھولے نہ جانا لوگو روزہ بھی رکھی آئی رمضان دا بھی مہینہ آئی مسجد بھی رب دیئے ہاتھ چوک کے اعلان کر کے آکھو عظمت آل نبی بھولے نہ جانا لوگو عظمت آل نبی جدے دل وچ حسن دا پیار ہے جدے دل وچ حسین دا پیار ہے جدے دل وچ مولا علی دا پیار ہے تو بھی ہاتھ چوک کے مل کے آکھنا جے عظمت آل نبی بھولے نہ جانا کیا بات ہے تہاڈی عظمت آل نبی بھولے نہ جانا لوگو عظمت آل نبی آل نبی آل نبی آل 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 نبی آل نبی عظمت آل نبی ایتھے سن عظمت آل نبی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی آل
گلو عظمت یا نبی بھول نہ جانا لوگو ہو عظمت یا کل یسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی اے ہوئی بندا ہے عظمت یا بھول نہ جانا لوگو بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ جانا ہو عظمت یا نبی بھول نہ جانا لوگو آؤ میرے بل میں کھی آج مسجد نبوی آئے میرا نبی بیٹھا آئے کالی کملی میرے نبی نے اوڑی آئے حضرات جملے لے جایا رہے ادھروں حجرے چوں حسن آیا میرے نبی نے فرمایا آ جا میرے وال ویکھی تو پھر تنوں پتہ لگے گا حسن آیا میرے نبی نے کول بٹھایا اتے چادر کر لئی تھوڑی دیر گزری حسین آیا میرے نبی نے فرمایا ادھر آ جا حسین آیا نبی نے کالی کملی کر لئی تھوڑی دیر گزری تے ویکھی آئے علی پہ آندے علی پہ آندے شیر خدا یارین شیر خدا یارین نبی پاک نے فرمایا علی کملی جی آجا علی کملی جی سونوں جایا دے علی کملی جی آجا علی آئے نبی نے کملی اوڑ لئی تھوڑی دیر گزری ہونے او بی 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 آندی ہے جدانا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ معلمہ جدانا سیدہ فاطمہ الزہرا نبی دی بیٹی آئی محمد دی آئی سنو نا نبی دی بیٹی آئی نبی پاک نے فرمایا زہرا یار ادھر زہرا حسین ادھر علی حسین جڑا درمیان وچ بیٹھا ہویا اے کل نبیاں دا سردار اے کل نبیاں دا سردار اے کل نبیاں دا امام اے سوا لکھ نبیاں دا تاجدار پنج دن پاک جدو کالی کملی جی آ گئے اوتھے پھر میرا ایمان آتا ہے عظمت جڑا نہیں پہ بولنا بندہ ویکھ جڑا نہیں پہ بولنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا یار کی باتاں میں نہ آنا لوگو دیکھنا یار کی باتاں دیکھنا یار کی باتاں میں نہ آنا لوگو فرمایا الحسن والحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرا حسین بھی سونا ہے میرا حسن بھی سونا اے جناب زہرا دی شان گج کے آ ذرا سبحان اللہ
आम शान मौलवियां नूं की पता जनाब ज़ाहरा कौन है। कसम खुदा दी ये उस बीबी का नाम है जिहदे सिर का एक वाल भी नंगा नहीं होया ते ना हो सकता सी, ते ना हो सकता सी। अज रोज़ा है, वेखो बोलने नाल बंदे नहीं मरदे। मैं ना दुनियादारां वास्ते बोलेंगा तो घाटा ही, ते जे नबी दी आल वास्ते बोलेंगा तो फिर तेन पता लगेगा। मैं बोल के आया मस्जिद च, मैं खराज अकीदत सलाम अकीदत पेश करके आया जनाब ज़ाहरा पाक दी शान। बाबा नबी होवे कुल नबियां दा सरदार, ते इशारा करे ते पत्थर बोल पैण। तवज्जो तवज्जो मेहरबानी। इशारा करे ते दरख्त जड़ा पुट के मुस्तफा दे कदमां नूं आके सलाम करन। ओ नबी इशारा करे ते डुबिया सूरज भी वापस मोड़ दवे। ओ नबी इशारा करे ते चन्न दे दो टुकड़े हो जान। लै तवज्जो करी, जंग हुई, माले गनीमत आया, कैदी कैद होके आए, उन्हां विच बीबियां भी कैद हो गई। हुण सुनी जी जनाब ज़ाहरा पाक दी शान। मौला अली ने वेख्या कि बीबियां आईयां ने कैद हो के, ते नबी पाक सहाबा नूं ना वो दे रहे ने भी इन्हां को कम शम घर दे करवा लिया करो। मौला अली जाके ना जनाब ज़ाहरा पाक दे कोल बह गए। तवज्जो करियो, जदों शादी हुई ना जनाब ज़ाहरा पाक दी मौला अली दे घर, ते मौला अली दे कोल इन्ने पैसे भी कोई नहीं सन भी हक महर दिता जा सके। ते नबी पाक ने जेड़ा जहेज दिता बेटी नूं, पता जी की है? इधर तवज्जो करियो, एक बिस्तर, कुल नबियां दा सरदार है। असीं ट्रक दे ट्रक भर के भेजने, आ जहेज जा रहा जी फलाने दी धी दा, फलानी दी बेटी दा जहेज जा रहा। वो मैं आख्या सौण नबियां दे इमाम दी बेटी ने की जहेज लैके वेड़ियों गई है। तो नबी पाक दिता कि हजूर जो चाहते दे नहीं सन सकते। वो बाबा जेड़ा नबी इशारा करे तो मक्के दे पहाड़ सोने दे बन जान हैं। हजूर मुख्तार सन, कुल मुख्तार सन। एक बिस्तर, एक तकिया। तकिया केड़ा सी? चमड़े का बनया होया ते विच खजूर दी चाल भरी हुई सी। तवज्जो करो, तकिया किदा बनया सी? आ जिहड़ा बंदा चमड़े का काम करदा, तुहानूं पता चमड़े ते थल्ले थल्ले रह के सुता जांदा। चमड़े का बनया सराणा, ते विच जिहड़ा अज ते रूह भरिया जांदा ना जी, या काटन वगैरह भरी जाती है, तो वह जी ने खजूर दियाँ डाहनियाँ शाखां, उन्होंने कहते छाल, खजूर की छाल, वो डाहनियाँ तो शाखां विच भरियां हुई सन नरम करने वास्ते। एक लोटा, एक चक्की, एक कुरान। कुरान तो विरासत चो मिलिया सी ना जी, हैं ये तो शान। ए चीज़ां सजे जनाबे ज़ाहरा पाक दी जहेज समझ आ गई जे? कोई नहीं बाहर आ लियो। ए जहेज सजे नबी पाक दी बेटी दा। अज पता की होंदा है, ट्रकों के ट्रक भर के ए लोगों दी धीआं जवान वडेरियां हो गई ना घर, शादियां नहीं होंदियां पी। सही बात है, शादियां नहीं होंदियां पियां, वाल चिट्टे हो गए ने बाबा जी सिर दे। वजह पता की है? प्यो गरीब है, भरा गरीब ने। अगों डिमांड की जाती है कि जहेज किन्ना दोगे? बोलो तो सही, यही है ना, किन्ना समान किन्ना दोगे? बाबा जी इन्हां कन्नां नाल सुनिया, 2 महीने होए सन शादी नूं, ते सस ने पुत्तर नूं कह के ते तलाक दवा छड़ी। तलाक क्यों दवाई? कि इहदा पिछू समान नहीं आउंदा। हाय हाय अल्लाह अकबर अस्तगफिर, इहदा पिछू जहेज नहीं आया। अज जहेज की लानत है। मुंडा आंदा मैनूं मोटरसाइकिल दोगे कि कार दोगे? तैनूं की देण वी, तू की है? तू किहड़ा कप जित्तिया जिहदे नाल तैनूं मोटरसाइकिल देण या कोई कार देण? तू की कर लिया? पता तो उदों लगेगा भी अगलियां दी धी नूं खुश रखना कि नहीं रखदा। ए चीज़ां दे नाल मुहब्बत करदे जे सौरे, कसम खुदा दी चीज़ां नाल प्यार करनगे, समान नाल प्यार, तो फिर सस भी लोगों को जाके दसेगी ए 2 ट्रक आए नहीं मेरी नूंह दे, ए 3 ट्रक आए नहीं, बैड उदा आया 2 लाख का 4 लाख का। समानां नाल प्यार, समानां नाल मुहब्बत। पुरानियां माइयां बाबे उन्होंने जिहड़ा जहेज लब्भा सी वो भी हईए पेटियां विच पे सड़दा है। वेख लो तुसीं अपनी साड़ी माँ है, तुहाड़ियां मावां दादी, उन्होंने जिहड़ियां रजाइयां तलाइयां लभियां सन ना, वो भी उन्हें हईए साਂਭ के रखियां ने, वो भी वेची ने पेटी दे, वो इस्तेमाल नहीं करदियां। जी मैनूं जहेज ते लब्भा सी जी, मेरे अब्बे ने दिता सी, ते मैं कहा अम्मा ये तो इत्थे ही टुर, इत्थे विच रहना, तो तुसां कब्रस्तान टुर जाना, उन्होंने नहीं छेड़ना। जहेज का समान दी इत्थे फरमाइश की, जेड़े वेखो ना
ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਪਾਣਗੇ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ, ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਛੜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਛੜਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ, ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚੀ, ਜਹੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੱਭਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੱਭਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 1 to 5 ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਲਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਖੱਟੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵੇਚ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਕਈ ਨਸ਼ਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਕੀ ਜਹੇਜ਼ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਨਸੀਰ ਗੋਲੜੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਆਪ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਬੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਠੱਪਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨੇਕ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲਾਲਚ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਚ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਂਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ MNA, ਕਿਸੇ MP, ਕਿਸੇ ਮਲਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਧੀ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ ਤੇ ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਂਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਰਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਸਨੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਨਾ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ, ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ, ਚੱਕੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਟੇ ਪੀਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਮਾਈਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੀਣੇ। ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਕਾਣੀ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ।
ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਚੱਕੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਲੋਂਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਮਦੀਨਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾਨੀ ਦੇ ਛੱਡੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਚਲੋ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਰਾ نے آکھیا ٹھیک ہے میں جاننی ہے میرا باب ہے۔ جناب ਜ਼ਾਹਰਾ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਲੋਂਡੀਆਂ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੁਕਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਗਰ ਤੂੰ 100 ਵੀ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ, क्योंकि तू मेरी बेटी है, तू मेरी शहजादी है, तू मेरी लाडली है। बाबा जुमले लै जाए। नबी पाक ने फरमाया दे मैं तेन छड्डांगा, लेकिन अगर ये तू चंगी चीज़ दे छड्डां ते उची बोलो जरा सुबहान अल्लाह, फिर बोलिया जो सुबहान अल्लाह। जनाबे ज़ाहरा पाक ने बाबे दे सामने हथ जोड़े, अर्ज की बाबा तेरी बेटी दियां हथां 'च छाले पै गए ने, मैं दिन रात चक्की पीसदी रहनी हाँ, मैं दिन रात हसन हुसैन वास्ते आटे पीसदी रहनी हाँ। बाबा मैं थक जानी हाँ, बाबा कम बड़े होंदे ने, तेरी बेटी थक जाती है। मेरे नबी ने बेटी नूं सीने ला लिया, फरमाया नी ज़ाहरा मैनू पता है नी शहजादी है, तेनू कम बड़े करने पैंदे ने, नौकरानी मैं दे दियांगा, लेकिन ज़ाहरा जी बाबा हुक्म आए, फरमाया इस तू आला चीज़ दे देना, इस तू बेहतरीन चीज़ दे देना। जनाबे ज़ाहरा ने हथ बन लेने, अर्ज की बाबा इस तू चंगी चीज़ केड़ी है? फरमाया नी ज़ाहरा जदों इशा दी नमाज पढ़ ले, तवज्जो, जदों इशा दी नमाज पढ़ ले, जदों पढ़ के बिस्तर पे जाए सौण वास्ते, जी बाबा फरमाया मैं तैनूं यो दसन लगावा जेड़ा जबरील मैनू दस के गया, जबरील मैनू दस के गया है। बाबा केड़ी चीज दस के गया है? मेरे नबी ने फरमाया नी दिए सौण तू पहला पहला 33 वारी सुबहान अल्लाह, जी 33 वारी सुबहान अल्लाह, 33 वारी अल्हम्दुलिल्लाह, 34 वारी अल्लाहु अकबर, ये पढ़ के हत्था ते फूक मार गए, अपने जिस्म ते मल लै, मैनू रब्बे काबा दी कसम है, सारे दिन दी थकावट अल्लाह दूर कर छड्डेगा। क्या बात है। सुनो जी 33 वारी 33 वारी ते 34 वारी पूरा 100 हो गया। ऐ जे इन तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। ये नबी पाक ने दसी सी अपनी धी नूं कि बेटी जदों तू थक जाए ना काम कर करके ए तस्बीह पढ़, अपने घर भी दस्यो, ये बड़ी वड्डी तस्बीह जे तस्बीह फातिमा। ये पढ़ के औरत अपने हत्थां ते फूक मार के पूरे जिस्म ते मल ले, जिन्नी भी थकावट होवेगी अल्लाह इन्हां नामां दे सदके दूर फरमा छड़ेगा। और कैसी शान है, कैसा मकाम है, कैसा मरतबा है। नबी पाक चाहते तो दे सकते सन। 6 महीने तो बाद जनाब ज़ाहरा दुनिया तो जा रही हैं। 3 रमज़ान मुबारक सी, सुबह का टाइम सी, राती ख्वाब विच कमली वाले आए, फरमाया ज़ाहरा रोया ना कर, बाबा मेरा दिल नहीं लगता। फरमाया सुबह तैयारी कर, असी तेनू लैण आवांगे। जनाबे मौला अली दे वेड़े उस दिन जनाबे ज़ाहरा पाक ने अपने हत्थां नाल ना इमाम हसन इमाम हुसैन दे सारे जोड़े धोते, धीआं दे कपड़े धोते, उन्होंने गुसल दिता, नवाया, नवा के ना तेल शेल ला के कंघी पे कर देन। बीबी फिजा अर्ज कर दियां, बीबी जी अज तुसी कदी हुसैन नूं चुमदे हो, कदी हसन नाल प्यार करदे हो, कदी इन्हां दियां जुल्फां च कंघी करके रोंदे हो, बीबी खैर है? फरमाया फिजा अज तो बाद मैं पुत्रां नूं नज़र नहीं होना,
اج تو بعد میں زینب نو نظر ہے میرا دل ہے کہ میں جاندی واری اپنے پتراں نو اپنے ہاتھی تیار کر جا، اپنے پتراں نو اپنے ہاتھی تیار کر جا، انہاں نو سرمے پا جا، انہاں دے سراں نو تیل لا جا، کنگیاں کر جا۔ تے مینوں وہ ویلا یاد ہے امام حسن دا مینوں وڈے پتر دا زہر بھی سامنے نظر پہ آندا ہے، تے امام حسین دی گردن تے چلن والا خنجر بھی مینوں سامنے یاد پہ آندا ہے۔ تے میں نہیں آخری واری ماں وا نا بابا جی، ماں بیمار بھی ہوئے نا، ٹریا بھی نہ جاندا ہوئے تو پھر بھی پتراں واسطے سارا کچھ ہے، کام کر دیئے، کپڑے دھوئے گی، استری کرے گی، سارے اپنی اولاد واسطے کر دیئے۔ ماں دا دل ہی ایڈا نرم ہے، ماں کر دیئے۔ مولا علی ویڑے آئے، جناب زہرا پاک غمگین، امام حسن حسین غمگین، سارے غمگین۔ مولا علی جدو ویڑے آئے نا، فرمایا زہرا خیر ہے، اج آٹا بھی گون چھڑے آئی، اج سارے کام بھی آپ ہی کر چھڑے نہیں، حسن حسین بھی نہ ہلا دے آئی۔ امام حسن تو حسین سامنے سے جناب زہرا فرمان لگیں جاؤ ہاں تسی نانے دے روزے تھے، میں کہ توڑے ابے نو کو گل کر لما۔ دووی شہزادے بچے سن چھوٹے، وہ کھیڑ دے باہر نکل گئے۔ جناب زہرا نے مولا علی دا ہاتھ پھڑیا تے حجرے سے لے گئی، کہنے لگیں علی میں تیری بیوی ہاں، تیرے بچیاں دی ماں ہاں، انہیں سال تیرے نہ گزارے نے، آج میں ٹور چلی ہوں تیرا بیٹا چھڑ کے، آج میں تیرا گلشن آباد کیتا اجڑ جائے گا، آج میں تیرے ویڑیوں جا رہی ہیں، آج میرا آخری ویلا ہے، میرے وصال دا ویلا ہے، دن رمضان سی، دن دا ٹائم سی۔ جناب مولا علی دی اکھاں چتھرو آگے، بابا رب کعبہ دی عزت دی قسم، مولا علی نے فرمایا زہرا ہجے تے مینوں تیرے بابے دا پچھوڑا نہیں پہ پولدا، ہجے تے کملی والے دا پچھوڑا نہیں پہ پولدا۔ تے مولا علی راہ پہ درا کے آنے آنے نے ٹر گئے نے، دل دایا دلان دے ہے بدنوں چکے مہارا ہے اجڑی بستی ہے نظر ری آوے ہے کنڈ دی جدے یارا فرمایا علی رونا علی میں تر چلی ہوں، علی حسن بھی ویڑے کوئی نہیں، علی حسین بھی ویڑے کوئی نہیں، علی میں بچیاں دے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، کدے میرے بچے پریشان نہ آ جان، کدے میرے شہزادے دکھی نہ آ جان، علی لے آخری سلامی، علی تھوڑی دیر بعد میری روح نکل جائے گی، علی تیرا بیڑا سنجائی ہو جانا ہے، علی میں تیرے نال ہاتھ بن کے التجا کرنی ہے، علی جے کوئی غلطی ہوئی جاندیاں معافی دے چھڑی آرے، علی منو نبی دی بیٹی سمجھ کے معافی دے دے آرے، علی منو حسین دی ماں سمجھ کے معافی دے دے آرے۔ مولا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، فرمایا زہرا جان دیاں گلاں نہ کری، زہرا حسین چھوٹا ہے، زہرا میری اولاد بچی ہے، فرمایا نام میں ٹر چلی ہوں، علی میں تیرے نال بے وفائی نہیں کی تھی، علی میں وفا کر کے ٹر چلی ہوں، علی میں وفا دا باب لکھ چلی ہوں، علی میں تیرے نال وعدہ کرنی ہوں، علی میں ٹر چلی ہوں، تو میرے نال وعدہ کر علی میرے جان تو بعد میرا حسن نہ روے، میرے حسین رون نہ دویں، انہاں ماں دی بڑی یاد ہونی ہو، انہاں ماں دا بڑا پیار یاد ہونا ہے، رون والے جملے لے جایا جے، انہاں کدی دکھی نہ کری، انہاں جدوں میری یاد آئے علی میری قبر تے لے کے آ جایا جے، میرا حسین میری قبر تے آ جا، میرا حسن میری قبر تے آ جائے، سارا مجمع رو رہا ہے، علی جڑے بچے چھوٹے ہی ہوندے نے، انہاں نوں ماواں دے بڑے لاڈ ہوندے نے، انہاں
इन्हों मामा दे बड़े आसे आते है मारी जान जिना धिया मामा है मारी जान जिना धिया मामा होना देंदा कौन प्यारे है मारी जान जिना दिया मामा होना देंदा कौन प्यारे है मारी जान जिना दिया मामा होना देंदा कौन प्यारे हर माँ बिना सारी दुनिया लगदी ओ जाड़े है मर जान जिना दिया मामा होना देंदा कौन प्यारे जनाबे ज़हरा पाक ने हाथ जोड़े अर्ज की अली मैं तुर चली अली मैं तेरा बेड़ा छड़ी चली अली मेरे हसन सीने लाल अली मेरे हुसैन सीने लाल अली ये बच्चे ने इन्हों मां की याद बड़ी आनी है इन्हों मां की ममता याद आनी अली मेरी मां भी कोई नहीं अली मामा टुर जाने नानियां आ जांदियां ने नानियां पुत्रां नूं वेड़े लै जांदियां ने आंदियां ने साडी धी दी निशानी है साडी बेटी दे बाल ने अली मेरा बाबा भी कोई नहीं अली मेरा वीर भी कोई नहीं अली मेरी अमशीर भी कोई नहीं अली मैं टुर चली मेरा जनाजा यती रात नूं वेड़ियों कढ़िया रे अली जदों मेरी याद आई अली मेरे नाल वादा कर ले अली मेरे नाल वादा कर ले ज़हरा केड़ा वादा करना है फरमाया अली जदों मेरी याद आवे मेरी कबर ते आ जावी कभी कभी मैनू मिलन आ जाई होए तुर गए जे दिलदा दिलां दे है वतनों चुक मोहारा है उजड़ी बस्ती है नजर आवे है कंड दी जद यारा